नाज़रीन आदाब, आपका मनपसंद प्रोग्राम जहां भी लेकर मैं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मौजू पे बात होगी। जी हाँ, जिस तरह से हम रोज़ बात करते हैं करंट इशूज़ से मुतल्लिक़, करंट मामलात से मुतल्लिक़, और आज भी एक अहम और हसास मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। चूँकि 2026 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो किस चीज़ की तरफ फोकस किया जा रहा है, किस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम ग्लोबली बात करेंगे, ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, मगर ये साथ इसमें कत कर एनवायरनमेंट ज़ाती तौर, इनफरादी तौर, समाजी तौर क्या हम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शायद हम कहीं कहीं कोताही से काम ले रहे हैं, तसाहुल पसंदी से काम ले रहे हैं, और यही रीज़न्स है कि क्लाइमेट चेंज के वाक़यात जो है वो देखने को हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले एक ख़ास बात की तरफ आपकी तवज्जो हम मबज़ूल कराना चाहेंगे कि कुछ टाइम पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन भी यहाँ पर बहुत ही नाकिस रहा, और हम दिल्ली के एयर पोल्यूशन लेवल की ओर हम बढ़ गए थे। उसके बाद देखा गया, उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए और कहा गया कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम इस चीज़ को साफ रख सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त जब एक ऐसा सीज़न होता है, लफ्ज़न मज वन कने रीज़न ये माहौल वुचान ये सिंजर ब्योल आसान तिल गगुल ये वन वारियान जायन गास ब्योल कह चीज़ तिथ गाय मतलब यम जन किसान आसन खास मजन ज़मीनस मजन तत छुम्बुक सह ब्योल व्योल पत कोरुक अक्सी जाय बन कर जमा, जिसको हम रेजिड्यू बर्निंग कहते हैं, दुथस नार। जो हम नेशनल हाईवे देखते हैं, नेशनल हाईवे पे हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, हम कुछ वीडियो फुटेज भी आज दिखाई। लेकिन क्या कुछ करने की ज़रूरत है हमें, कित क्या है इस पान पान ठीक थी खसूसी गुफ्तगू आज आपके सामने रखेंगे। और इस पे बात करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ रखी हुई ये है मोहतरमा सबिया नज़ीर साहिबा, जो इंचार्ज हैं अवेयरनेस सेल जेके पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। मोहतरमा सबिया नज़ीर साहिबा, आपका वेलकम है हमारे शो में। जी शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखी हुई है ये मोहतरमा नायरा ताबान साहिबा, जो साइंटिस्ट हैं LCMA। मोहतरमा नायरा ताबान जी, आपका भी वेलकम है हमारे शो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। यहाँ तशरीफ़ रखे हुए डॉक्टर शाहनवाज रसूल साहब। डॉक्टर शाहनवाज रसूल डार साहब जो हैं ये साइंटिस्ट हैं सुकास्ट कश्मीर में। डॉक्टर शाहनवाज रसूल साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। डॉक्टर शाहनवाज साहब, आपसे ही हम स्टार्ट करेंगे, सवाल आपकी और ही हम जाएगा। तो ये चीज़ है कि देखिए, हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम इस सीज़न में देखते हैं, मौसम इसमें देखते हैं, हाल ही में हमने क्या किया, हाल ही में एक सफ़र के दौरान हमने जो हमारा हाईवे है, जब हम बानहाल के आगे से, टनल के आगे से बात करेंगे, फिर देखेंगे दाएं बाएं सफ़र के दौरान दाएं हमने नज़र दौड़ाई, लेफ्ट साइड में हमने नज़र दौड़ाई, यूजन ये ज़मीन अत साइड यूजन ये खा अत साइड अत दौरान वो ऐसे सिर्फ दुह आसमानस खसान। इस साइड में हमने देखा कि जो इनका रेजिड्यू मतलब मटेरियल वगैरह था उसकी बर्निंग हो रही है। लेकिन आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक ऐसी चीज़ हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे, खुसूसी तौर आज सिलसिलस मजन दावत आमज दिन कि तुम समझो इसके जाल वर हेको ना ऐसा बदल के चीज़ करिथन। तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा वो फुटेज जो है वो सबसे पहले दिखाएं। आप भी पहले देखिए क्या कुछ हो रहा है और उसके बाद हम बात करेंगे। जी, जिस तरह से अभी जो आपको हम दिखा रहे हैं जनाब डॉक्टर शाहनवाज रसूल साहब, जो हमने बात की कि दोशीन तो खोवर की जन मतलब सो जाल ने यवान, ये देख लीजिए आप, ये आप खुद इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। आप देख लीजिए, देखिए किस तरह से ये जला रहे हैं। देखिए ये जो धुआं है, ये धुआं कहाँ जा रहा है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को जा रहा है। एक तो ये पोल्यूशन जो है, इसमें अगर हमारी यहाँ पे लेवल ऊपर की है, अब हम कह रहे हैं कि ये आसमान में ही तो रहेगा। हाँ, वैसे आसमान में रहेगा, लेकिन उसके बाद इसका इफेक्ट हमारे सेहत पे क्या पड़ सकता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, जो आपने ये फुटेज दिखाई, बहुत अच्छी फुटेज है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे कश्मीर के लिए। हमें क्या करना चाहिए कि आपने ये जो दिखाया है कि जो भी सुटेबल है क्रॉप हार्वेस्ट के बाद फील्ड में, उसको लोग बर्न कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ उसको यूज़ करने के लिए। हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली अगर आप बाहर हिंदुस्तान में देखेंगे और हमारे कश्मीर के लैंडस्केप को
कंपेयर करेंगे जो हमारे मुल्क के बाकी जगहों पर भी हम देखते हैं कि इस तरह का होता है, लेकिन उसका भी वहाँ पे कुछ मुतबादिल लिया जाता है। जैसे अगर हम मतलब इस कंपोस्ट की बात करेंगे उस सिलसिले में आप हमें थोड़ा सा अगर क्वेश्चन लफ्जन मज हेचनो तिकाज अल्टीमेटली सान इन किसानन वुचन कि तिमन इलाज करना, अगर इस सिलसिले में आप बताएंगे प्लीज़। चलो बस खुद मैं काश्तकारी हूँ, मेरा बैकग्राउंड फैमिली जो है वो फार्मर फैमिली से ही है। अगर इस कौशिर पट वनो कि अगर इस नेबरिम इकोलॉजी लैंड तो बे सोन जमीन करो कंपेयर, तौर लैंड तौर अख प्लाट अख एकड़ गो यथ मज मैकनाइजेशन ईजी गसान, कह मशीन चलावन ईजी गसान। तथ कंपेयर अगर पन्न J&K ये वो लैंडस्केप ये लकट प्लाट ये बड़ मशीन हेको चलत कह तो अमिक सोलूशन हेको कर। तम पत आई वन नई मशीन। अगर पंजाब हरियाणा वो तो तत कोता शोर वसान, दहली पोलूशन वातान विंटरस मज हर। बेसिकली क्या कर मैकेनिकल हार्वेस्टर राइसस मज कर यूज, बाकी तत स्टेबल या रेजिड्यू रोजान तम कर फार्मर मोस्टली बर्न। तम खतर कर गवर्नमेंट ऑफ इंडियान पर्टिकुलरली तथ मज कोर इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था। हाँ, तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। उन्होंने क्या किया, पहले एक सिंपल जीरो टिलेज मशीन आती थी, तो उससे क्या करते थे राइस हार्वेस्टिंग के बाद वो सीधे मशीन से गेहूं की बुवाई करती थी। लेकिन उसमें क्या होता है, फार्मर जो है वहां का जो वीट का रेजिड्यू है उसको एज ए फोडर यूज करता है, जो राइस का रेजिड्यू है उसको एज ए फोडर वहां पे यूज नहीं करते हैं और उसको वो सीधे बर्न करते हैं। तो उसके लिए जो जीरो टिलेज मशीन आई थी पहले, जब वो ट्रैक्टर से पीछे हम चलाते थे उसमें हम फील्ड को टिलेज नहीं करते हैं, सीधे फर्टिलाइजर और ये बिल्कुल ज्योमेट्री हिसाब से फर्टिलाइजर और ये लाइन सोइंग वो डालता है। बकरा ब्याक सवाल मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करना चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब से कि आप इस फुटेज को फिर से चलाइए, हम बात भी कर रहे हैं और ये बैकग्राउंड में चलेगा भी। ये जो सवाल कि युजन वुचान युजन असी रेजिड्यू अत समेव ये मिसाल के तौर पर ये तिल गोगल ब्यूल बाकी चीज़ दुतुक नार अत अच्छा गो अत मजन ये अत हेकाव ना कंपोस्ट की अत हेक ना खाद बन ये मटीरियल तो एक वुचान मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं लैंड इकोलॉजी को कंपेयर कर रहा हूँ। फिर पंजाब की बात हम कर रहे थे, हाँ मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ इसको। पंजाब की बात जब हम कर रहे हैं, फिर उन्होंने हैप्पी टर्बो सीडर लाई मशीन, वो जो लंबा स्टेबल रेजिड्यू होता था वो मशीन उसको चाप करती है और एज ए मल्च सरफेस पे बिछा देती है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उससे क्या होता है, कार्बन क्रेडिटिंग स्कोर उनका बढ़ जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम कार्बन क्रेडिट जो फार्मर करेगा उसको इंसेंटिव्स दे देंगे, डिफरेंट स्कीम्स। लेकिन हमारे यहाँ पे मेजर क्रॉप राइस है और हमारे पास एप्पल है और हमारे पास वेजिटेबल्स है, ओट्स है कुछ और मेज है। अगर हमारे पास वीट क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता जिसपे जो हमारे पास है तो ये जो स्टेबल है हमारे पास, इसमें हमारे पास मस्टर्ड का आता है, तिलगोगलू ओट्स जो हम एज ए फोडर यूज करते हैं, और उसके बाद हमारे राइस का आता है, राइस का भी हम फोडर की यूज करते हैं, और पी का है वो भी हम विंटर फोडर की। लेकिन जो बाकी रहता है पर्टिकुलरली हमारे मस्टर्ड का रहता है, या जो जब हम जम साथ कौशर पर दान छपान पत घास जाला, वो भी एक बड़ा कंसर्न, उस पे भी हम आपके तो वो एज ए हम कंपोस्ट हमारे पास 3 टेक्निक है। देखिए जो टेक्निक्स पे हम और बात करेंगे, हम आगे जाना चाहेंगे कि जो टेक्निक्स के बारे में आप अभी हमें बताएंगे कि किस तरह से हम इसको कंपोस्ट कर सकते हैं। आपकी और हम बढ़ना चाहेंगे नायरा ताबान जी। नायरा ताबान जी तो वो ये सूरत हाल ये दू गो अत आसमान मज है, मगर यपर गो ऐसे जो हमारा डल है उसका कलर जो है पानी का वो थोड़ा सा चेंज, इस वक्त वो ग्रीन हम देख रहे हैं। हम इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरी बहसियत एक माहिर आप साइंटिस्ट हैं, LCMA में काम कर रहे हैं, बखूबी जिम्मेदारियाँ इस वक्त अंजाम दी जा रही है। हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे निकलता है, किस तरह से LCMA एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब बाकी चीज़ें ये देख ली। ये अभी जिस पे हम बात कर रहे हैं पानी के हवाले से, ये बस ये कलर वन चेंज गो ये कलर चेंज गो और गो दू आसमानस मजन तो पत तमुक असर यप क्लाइमेट चेंज, यप रंग या चेंज। अब ये हमें नहीं पता है, ये लोगों को नहीं पता है, ये बहसियत माहिर आप जानते हैं, आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं। जनाब खुर्शीद साहब ने बाज़ाब्ता वहाँ पे गए हैं, उन्होंने देखा इस सिलसिले में, उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात दे दी। आप ज़रा बताएं ये क्या है। जी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली जो हमारा लेक है डल, ये सिर्फ एक पानी नहीं है, इट्स जस्ट नॉट अ वाटर।
So it's an ecosystem, a complete ecosystem which harbors many life forms. हमारे डल में सिर्फ पानी नहीं है, हमारे डल में बहुत सारी और चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अप टू फिश. हर चीज़ का अपना अपना एक सिस्टम है, अपना अपना एक काम है. जो हम आजकल ये ग्रीन पानी देख रहे हैं, इट्स नॉट द कलर, ये एक टाइप का हमारा एल्गी है जिसे हम माइक्रोसिस्ट बोलते हैं. अनफॉर्चुनेटली देयर हैज़ बीन अ ट्रमेंडस क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि इन द मंथ ऑफ फरवरी हमारा जो टेम्परेचर आया अराउंड इट वॉज 28 टेम्परेचर की वजह से, डेफिशिएंट स्नोफॉल की वजह से, क्योंकि जो हमारा इनफ्लो चैनल्स हैं जहाँ से हमारा पानी, डल का पानी जहाँ से हम रिसीव करते हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. वहाँ से हमारा खास रीजन है ना कुलियन हो. नहीं, करेक्ट. आप पहले लेट मी कम टू दिस, द ग्रीन कलर. इट इज़ नॉट द कलर, इट इज़ वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ वन ऑफ द अल्गल क्लासेस जिसे हम माइक्रोसिस्ट्स बोलते हैं. माइक्रोसिस्ट इसलिए है, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट लेवल जो हमारे पानी में है विद इन द वाटर कॉलम एंड इन द वाटर बेड ऑल्सो. फरवरी के मंथ में क्योंकि ज़्यादा जिस चीज़ को आप वीड्स बोलते हैं, वी कॉल देम एज मैक्रोफाइटिक प्लांट्स, जो एक एसेंशियल कंपोनेंट हमारी पानी के लिए है, उनकी वजह से हमारा जो पानी है इट इज़ क्लीन. फरवरी के मंथ में क्योंकि वीड इतना ज़्यादा या प्लांट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द टेम्परेचर. अभी इस तरह से हमें लफ्ज़ में समझे तो तू बुझा कि ग्रीन छू, ये एल्गी, कलर एल्गी जिसको हम माइक्रोसिस्ट बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब 28 to 30 हो जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड नो कंपेटिटर इन द सेंस, क्योंकि फरवरी के मंथ में इतना ज़्यादा हमारे पास वहाँ पर प्लांट्स नहीं होते हैं. इट गेट्स एम्पल स्पेस एंड एम्पल टाइम टू ग्रो. जो ही हमारा टेम्परेचर रिसीड होगा, इट विल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. आप इसको टेम्परेचर के साथ, यस, टेम्परेचर इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसकी प्रोपगेशन और ग्रोथ के लिए. बिल्कुल. नाज़रीन मोहतरम, तोहकुन यम थोड़ा सा दिमो ये जान कि टेम्परेचर कत आय कर, ये अम ब्रो ये आव वन पत्म फिर वनान कि वो जो लेडी थी, खातून थी, सह वेदाक दिवान तिमन नागन पे, पत वो तम तथ मजन कि यह गो खुशक आबी कुन, क्लाइमेट चेंज, पानी कहीं नहीं था. उसमें ये प्रॉब्लम थी कि जन कुल कुल सटनस कुन तवज्जो दिया. इवन सरकार ने जो इनिशिएटिव ले लिया कि पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमें इनफरादी तौर भी देखना है कि क्या कुछ हम किरदार इसमें अदा कर रहे हैं. आपके और हम बढ़ना चाहेंगे मोहतरमा सब्ज़ी नज़ीर साहब, चूँकि जिस तरह से अभी हमने पोल्यूशन के हवाले से बात की, दुहिस मुतलिक आई वनी कत कर वनी वोन डॉक्टर शाहनवाज साहब कि क्या कुछ हम किस तरह से उसको कंपोस्ट में हम तब्दील कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स भी ये बताएंगे. वारियान जान चाहे कुछ नानवाई लोग होते हैं, बाकी बाज़ाब्ता आपका डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है. और आप ये बताइए कि जो हमारे यहाँ पे कुछ सिटी में कुछ ऐसी दुकानें हैं, कंजेशन जो वारियान जान डाउन टाउन में अगर वो बस तो कांदर दुकान मतलब तथ मज जो दूह सह इफेक्ट करान. तो कुछ हमने खबरों में भी देखा कि कुछ आपने कुछ कहीं पे एक्शन भी कुछ ले लिया है, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा तफसीलात बता दीजिए. अजुक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थीम दैट इज ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट change, it's all because of us, because of our negligence. Is कोताही वर्तान राइट पानी तम यूज तोतानी कर ये सत बेस राइट खराब ग जरर वात बेस. जैसे सुबह पे शाम तक खेवान, मगर वुचान ये वेस्ट ग तो कोद ग वो बाज़ाब्त. वन आव सरकार हरकतस मज, बल्कि 1 अप्रैल 2016 पे गो यह 4-way segregation of solid waste. ओतान 2-way सॉलिड तो ये लिक्विड ड्राई और वेट. वन 4 ड्राई अलग, वेट फ्रूटुक वेजिटेबल हेको आराम सान अत असल खाद बनवित, कंपोस्टिंग हेको कर. वन ज़्यादा ज़मीन, अद तमिस अलग अम खतर डस्टबिन ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर डस्टबिनस अमिस ये ड्राई ये वेट थवन क्या तथ मज मेव कुत सुबह पे शाम तान इंसान वेट तथ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. पत गो ड्राई खतर प्लास्टिक पेपर कुत जाय कर, मगर यह थवन ब्लू कलर डस्टबिनस मज. वन क्या स्पेशल केयर, जैसे यथ मज ई वेस्ट ये बैटरी सान गरन मज, अम खतर अलग डस्टबिन ब्लैक कलर. ब्या गो सैनिटरी वगैरह तमन खतर रेड कलर. यह क्या कर रिसाइकलिंग सह ग ईजी अम
اس یل سیگریگیٹ گئی گۄڈنیتھٕے سورسس پٮ۪ٹھٕے تہٕ مقصد کیاہ چھُ زیٖرو ویسٹ ویسٹ گژھِ نہٕ کینٛہہ گژھنُے یُس أسۍ کھٮ۪وان چھِ یُس پَتہٕ نیران چھُ دیٹس ناٹ ویسٹ أسۍ ہٮ۪کو اَصٕل پٲٹھۍ سُہ اِستعمال وٕچھو سانٮ۪ن گرن منٛز ٲسۍ آسان اخبار یِم اَسہِ گرس منٛز اولڈ لیڈیٖز آسہٕ تِم کیٛاہ ٲسۍ کران اخبار تھاوان سنبھٲلِتھ پَتہٕ ٲسۍ تِم سُہ کٕنان پونٛسہٕ تہِ ٲسۍ زینان تہٕ بیٚیہِ اوس سُہ رِسایکٕل گژھان تَتھ پٔتۍ کِنۍ اوس کانٛہہ کوئی ریزن تھا ایسے نہیں کرتی تھی وہ ہماری جو بزرگ لیڈیز تھی گھروں میں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہماری سائنٹسٹ بھی ہیں وہاں پہ واٹر پولوشن ایئر پولوشن کو جو دیکھتے ہیں. بسائڈ دیٹ ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسرس ہیں وہ ہر دن ایسا کوئی دن نہیں جب کہ وہ پلانٹیشن کے ساتھ بزی نہ ہوتے ہوں. ہر ایک اسکول میں ہر ایک جگہ گاؤں میں شہروں میں پلانٹیشن کے ساتھ کہ ہمارے جو کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جیسے ورلڈ ارتھ ڈے ہے انوائرمنٹ ڈے ہے یا انٹرنیشنل ڈے فار بلو اسکائز ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے اس دن ہمارا پلانٹیشن جو ہے ہمارا پورے سال چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہم پلانٹ کہیں پہ لگائیں نہیں اس کی دیکھ ریکھ جیسے ہمارا انڈسٹریل یونٹ ہے ہمارا کھنمو میں تو وہاں پہ ہم نے کئی جگہ پلانٹس لگائے مگر اس کی دیکھ ریکھ کے لیے بھی ہم نے وہاں پہ لوگوں کو رکھا ہے اور باضابطہ ٹیم وہاں جا کے انسپیکٹ کرتی ہے. مطلب بہت کچھ کر رہے ایک نوبل کاز ہے. ہم ایک ایسے آپ نے دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ رکنا چاہوں گا سبیہ نذیر صاحبہ جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ آپ نے پلانٹیشن ڈرائیوز کے حوالے سے بات کی واقعی طور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک پیڑ ماں کے نام چاہے ہم اس سلوگن کی طرف دھیان دے دیں گے یا ون انرولمنٹ ون ٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کریں گے اور آپ کا ڈپارٹمنٹ اس میں پیش رہا اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ابھی جو ہم لوگوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ ژھۄٹھ چھِ أسۍ اَنان پہلے ہمیں چاہیے کہ ایک احساس شہریت ہو ایک ذمہ دار شہری بننا ہے. کیل چھُس بہٕ کھٮ۪وان لگوو یِتھَے کٔنۍ ذہنس منٛزٕے چھُنہٕ کہ اگر کانٛہہ چیٖز کھیوٚو یہ ژھۄٹھ اگر أسۍ ترٛاوو کتٮ۪ن گۄڈنٮ۪تھٕے گوٚژھ نہٕ پنُن ضمیٖر اِجازتھٕے دیُن یہِ پتھر ترٛاونس. واریاہس أکِس جایہِ گوٚو مےٚ یِتھَے کٔنۍ واقع مےٚ اوس پتہٕ مےٚ باسان 3-4 گھنٹن اوس سُہ ژھۄٹھ اتسٕے کٮ۪تھ پتہٕ ٲسۍ ژھانڈان کُنہِ جایہِ یہ ڈسٹ بن وغیرہ یہ جو ہے لیکن یہ احساس ہمیں اپنے آپ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے وہیں یُتھُے أسۍ وٕچھو تۄہہِ فوٹیج آپ نے ابھی دیکھی یہ دھواں جو ہے یہ دھواں آسمان میں گیا تو آپ کی طرف سے کیا اس میں ہدایات ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے بعد ان سے بات ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. بالکل ہماری ٹیم جو ہے وہ ہر جگہ جاتی ہے انسپیکٹ کرتی ہے بلکہ ہمارے سائنٹسٹ لوگ جاتے ہیں پرسکرائبڈ جو ہے لمٹس اگر وہ کراس کر جاتا ہے تو ہم نے کئی جو ہے انڈسٹریل یونٹس جو ہے ان کو کلوز کیا ہے کلوجر ان کا آیا ہے. آپ دیکھیے بڑگام میں تو بہت حالت خراب تھی تو وہاں پہ ہماری ٹیم گئی اور باضابطہ کیونکہ اگر ہمیں روزی روٹی کمانی ہے نو ڈاؤٹ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مطلب توفیق دے کہ اچھے سے مگر امہِ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ ضرر واتُن سٲنِس سماجس سٲنِس ماحولس خاص کر کیٛازِ أسۍ اگر پننِس ماحولس ضرر واتناوو تکلیف دیں گے تو یہ انڈائریکٹ یہ ہماری ہی تکلیف ہے ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو ہمیں ججیشس وی شوڈ اپلائی ججیشس یوز آف ٹیکنالوجی ٹھیک ہے بٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو سسٹین ہو جس سے ہمیں دیکھیے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے پھر سے گزارش کروں گا پھر سے آپ پلے کیجیے. ہم بالکل ڈاکٹر شاہنواز صاحب کی اور بڑھنا چاہیں گے. ڈاکٹر شاہنواز صاحب تۄہہِ ووٚنوُ کہِ یُس زن یہِ وٕچھان چھُو تُہۍ حظ وۄنۍ ہسا چھُ اَسہِ حالانکہ اچانکن ٲسۍ أسۍ پکان اتھ روڈس یہ پیٚیہِ نظر اتھ پٮ۪ٹھ مطلب کیا لوگوں کی نظریں اس پر نہیں پڑی کیا لوگوں نے خود یہ نہیں دیکھا کہ آیا کس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ دھواں ہے باقی چیزیں ہیں یہ. تو جو آپ نے اب کمپوسٹ کی بات کی تۄہہِ ووٚنوُ کہ اتھ منٛز چھِ ٹیکنیک وۄنۍ کم قسم کی ٹیکنیک کیا ہے کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس مٹیریل رہتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. میجرلی ہمارے پاس 3 ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ایک تو ہمارے پاس ورمی کمپوسٹ کی ٹیکنالوجی ہے ایک ہمارے پاس سمپل کمپوسٹ ہے اور ایک بایو چار ہے. ورمی کمپوسٹ ہم یوزولی اس میں ہمیں 4 مہینہ 5 مہینہ کا پیریڈ لگتا ہے ایک سلاٹ تیار کرنے میں اچھا سا جو ویل ورمی کمپوسٹ تیار وۄنۍ چھِ کٲنٛسہِ نفرس کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز ونان أسۍ زٔمیٖنس 10 کنال أمِس گوٚو یہِ جمع اتٮ۪ن حظ یہ کیا کر یہ ہے کیا کُنہِ جایہِ دۄب بنٲیِتھ تتھ ترٲیِتھ کرُن کیٛاہ چھُ کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز اگر أمِس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یِمہٕ بہٕ گوٚو اگر أمِس بایو چار چھُ کرُن یوٗز بایو چار چھُ اَسہِ گژھان یہِ دِیِو سجشن بہٕ وَنہٕ پتہٕ وَنہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ استعمال کرُن. بایو چار چھُ
ات मज इग्निशन दिवान यह जालान अक हिसाब हाई टेम्परेचरस पे अत टेम्परेचर पेवान योर दिन 300 to 700 डिग्री तथ मज गसान अक हफ्ते पे 7 हफ्तन अस यह तैयार तम खतर टेक्नोलॉजी तो बे इक्विपमेंट्स कह सुकास्ट केन डिमॉन्स्ट्रेट थ्रू KVK या फॉरवर्ड चूंकि सुकास्ट में आपने पिछली दफ़ा बाज़ाब्ता एक बड़ा प्रोग्राम भी आपने किया युस्कारी गुंगुल स्वीकारी क्राव इस तरह से प्रोग्राम आपका चला हमने भी एक कवरेज उसको दे दी तो ये वन तब तो इन गाँव देहातन मज हेना तुम टीम गन समझित हेचनित क्या चीज़ करने ज़रूरत वो हमारा जो किसान है उसको गाइडेंस की ज़रूरत है गाइडेंस के लिए बाज़ाब्ता सुकास्ट कश्मीर जो है काम कर रहा है मैदान में तो आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे बाकी लोगों को भी बाकी माहिरीन को भी मुख्तलिफ इलाकों में चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वाबस्ता है चाहे आपके साथ वाबस्ता है क्या कुछ उनको किस तरह से उनको लोगों को या किसानों को पर्टिकुलरली बताना चाहिए? पहले हमें फार्मर को समझाना है फार्मर की जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है सह वन जमींदार कश पे वाला मे थोड़ा सडेर बह दिम तुज अत बन बुज तो यह त्रा बह अति बुज तो मे मकले परेशानी अलबत्ता युत योत वुचन कह वनस फर्टिलाइजर त्रावान जमींदार अगर फर्टिलाइजर त्रावन कैपेसिटी वो इनआर्गेनिक फर्टिलाइजर ये मज यूरिया पोटाश तो फास्फोरस त्रावान सह अनबैलेंसड तिम कर यूज वन तिम यूज कर मगर तिम बैलेंसड मैनरस मज यूज कर अगर यही मटीरियल तुलो अत बनाओ कंपोस्ट बनाओ या बायोचार बनाओ या वर्मी कंपोस्ट बनाओ अस मेजर क्रॉपिंग सिस्टम ये दाने मे ओतान वन बे तम बगैर एप्पल बे वेजिटेबल्स बाकी वन मे ओतान मस्टर्ड या ओट्स या पीच अस वुचन कुस मटीरियल कत चीज़स लगे इस्तेमाल अगर सब्जी इस्तेमाल करने या सब्जी करो पन्ने जमीनस पे ग्रो फॉर कमर्शियल या सेल्फ यूज खतर हेको कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट पिट ये पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव बड़ इनिशिएटिव तुलम J&K स्टेट गवर्नमेंट जिसमें सुकास्ट के की टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है जो हमारे उसमें कशर पे अर्थ वर्म्स वन कुस अर्थ वर्म स्पीशीज अच्छे स्पीशीज वनकस करान डिकम्पोजिशन कस रेट तिम स्पीशीज 4 रेतन मज दिवान वर्मी कंपोस्ट तैयार कर गो अगर पन्न सब्जियन खतर खाद इस्तेमाल करें करो कोशिश अत वर्मी कंपोस्ट बना अगर दाने खतर या मस्टर्ड खतर तिल फल खतर या वीट ववान या ओट्स ववान तत्स हेको न तूत प्रोडक्शन वर्मी कंपोस्ट नेरान कह हेको सह तिमन फसलन खतर तमिक एज ए खाद इस्तेमाल कर अगर मामूली लकटिस जमीनस पे तूत पैच तथ हेको कर अगर 5 कनाल 10 कनाल तम खतर लगे बल्क क्वांटिटी गो तम खतर हेको कंपोस्ट तैयार कर अमे क्या कंपोस्ट नेर वर्मी कंपोस्ट नेर कम ब्या गो बायोचार वुचान हाई डेंसिटी आर्चर्ड्स वनकस ये ट्विग्स नेरान या लीव्स नेरान हेको तथ ईजली सान बायोचार इस्तेमाल बनाइए सह गसान विदिन 1 वीक तैयार आफ्टर बर्निंग इग्निशन यम सात 300 to 700 डिग्री टेम्परेचर सह हेको इमीडिएट यूज कर वन क्या फायदे इन त्रेन क्या पान वन फायदे बायोचार अत कार्बन स्टेबिलिटी वारिया ज्यादा गो अगर फसल वो लॉन्ग पीरियड खतर 3 रेत या 4 रेत दान 5 रेतन तान गसान गो हेको तथस तिम चीज इस्तेमाल कर ये सिलो सिलो अत खाद दी मतलब अगर मे कैपेसिटी बह चोट खेत बह बथा 3 दोहन पे अके साथ 3 चोच खेत या 3 बत टूर खेम बह तिम चल गो मे रस रस यह गजा जरूरत टाइम टाइम गो अगर बायोचार दिमो यन फील्डन तम सह प्रोडक्शन बढ़ आर्गेनिक कार्बन स्टेबिलिटी सह माइक्रो आर्गेनिज्म अल्लाह ताला जमीन मज पन जरासीम थमित तिमन हरकतस मज लावान तिमन कार्डियल एटमॉस्फेयर दिवान तिम डिकम्पोशन करान वारिया ज्यादा। तो आप मानते हैं यहाँ पे ये बात कि हमारे पास वक्त चूँकि कम है अब इनके पास भी जाना है ये बात कि अस पान वन कोऑर्डिनेशन करने जरूरत चाहे तथ मज मतलब इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट J&K का उसकी बात करेंगे चाहे हम सुकास्ट कत करो यम स्टेक होल्डर्स पन कमिल किसान उनके पास भी जाना है तिमन तिमन वन काल तिम हेचनाव तिमन कत लग पाने। फार्मर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि सुकास्ट के का जो हमारी J&K गवर्नमेंट है हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ पे हर डिसिप्लिन के हमारे साथ साइंटिस्ट होते हैं। देखिए आउटरीच के लिए मैं दोबारा आपके पास आऊँगा कि जो आपने अपने किसान सेंटर्स की बात की आपके और हम आएंगे मोहतरमा नायरा जी चूँकि जिस तरह से आपने अभी हमें वो पानी के हवाले से बता दिया कि रीज़न क्या था तो उसमें आप बताइए कि पोल्यूशन को दूर रखने के लिए जो
آپ کے LCMA کی طرف سے گھر گھر جا کر جو وہ کوڑا کرکٹ باقی چیزیں وہ چیزیں جو انیشیٹیوز جو ہیں کس طرح کے انیشیٹیوز ہیں, ایک سندیش بھی اسی میں چاہیے, میسیج بھی اسی میں چاہیے, کیا ایکچولی مطلب on every day basis 8 to 10 tons of solid waste is being collected from door to door. مگر میں ان کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے بولا کہ 4 لین ہمارا سیگریگیشن ہے. بے شک سیگریگیشن چاہے 4 لین ہو چاہے 2 لین ہو 3 لین, بٹ اٹ کمز ٹو اے سنگل ڈمپنگ سائٹ. اس چیز کو تھوڑا اوائڈ کرنا ضروری ہے. میں ایٹ مائی ہوم رائٹ فرام دی بگننگ, میں یہاں پہ تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں گا, یہاں پہ ایک انفارمیشن ایک دینا چاہوں گا. صحیح جو نائرہ جی آپ بتا رہے ہیں, جس طرح سے ابھی محترمہ صبیہ جی نے بتا دیا, یہ جو انہوں نے کہا کہ اس کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمیں گیلا ایک جگہ رکھنا ہے, سوکھا ہوگا تیسری جگہ, یا اس کے بغیر باقی 2 جو ہے چاروں میں یہ تقسیم کیا گیا ہے. یہ باضابطہ اس پہ اب کام ہو رہا ہے, اس پہ اب باضابطہ اویئرنیس کی جا رہی ہے. یہاں پہ پرٹیکولرلی جموں کشمیر کی ہم بات کریں گے, اس میں کورٹ کی طرف سے باضابطہ مطلب کچھ ڈائریکشنز بھی ہے اس چیز ہے, اس پہ باضابطہ ان کا ڈپارٹمنٹ جو ہے کام کر رہا ہے. اب اس میں باضابطہ گائیڈ لائنز بھی دی جائے گی کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو آپ کا محکمہ ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں, تو یہ پانی کے حوالے سے آپ کس طرح کا میسیج آخری دینا چاہیں گے؟ بیسکلی یہ ایون اور ایک بات میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ود ان دا ڈل لیک جو ہماری ویجیٹیبل کلٹیویشن ہوتی ہے, ویجیٹیبل کلٹیویشن جو ہوتی ہے اراؤنڈ, جو کہ پوری سری نگر میں فیڈ ویجیٹیبل ہوتی ہے, اس میں ہمارا کیمیکل فرٹیلائزر بے شک یوز ہوتا ہے. مطلب ود ان دا ڈل اور آؤٹ سائڈ دا ڈل, مطلب وی شوڈ گو فار دا آرگینک فارمنگ. آرگینک فارمنگ ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے جس سے تھوڑا سا ہمارا ریسٹرین ہو جائے گا. ادروائز جو ہماری کیچمنٹ ایریاز ہیں, کیچمنٹ ایریاز میں ہماری رائس کلٹیویشن ہوتی ہے, اوبویسلی وہ لوگ وہاں پر ایگریکلچر کے لیے وہ لوگ وہاں پر کیمیکل فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں, اینڈ ایز این ایگریکلچر رن آف وہ ہماری لیک میں ڈل بالکل. اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. آپ مطلب صبیہ جی کس طرح کا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی, ٹیکنیکل فیسلٹیز جو ہے وہ ہے ہمارے پاس, بٹ ایک بات ہے, میس اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ فار فلنگ ایریاز میں ہمیں مطلب ہم نے بہت سارے ایریاز کو وہاں تک گئے ہیں, بٹ سٹل ہمیں ایک میس اویئرنیس کی ضرورت ہے. کیونکہ اور ایک چیز جو میں دیکھتی ہوں, ویلیوز کی کمی ہے. اگر ہم ایتھکس اور ویلیوز کو دیکھیں تو تبھی ہمیں لگے گا کہ نہیں, ہمارا انوائرمنٹ جو ہے, ہمارا جو ماحول ہے کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. جی, آپ نے بہت ہی ایک اہم بات کی اویئرنیس کے حوالے سے, لیکن جہاں بھی ان کے ذریعے سے ہی ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کے فورفلنگ ایریاز میں آپ کے کیندر ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ سے, وہ لوگوں تک جائیں گے, وہاں پہ ان کو بتائیں گے کہ کس طرح کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی اگر بات کریں گے, آپ تو ڈل واسیوں کے پاس جاتے ہی ہیں, وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے, وہاں پہ ان کو یہ پیغام بھی دے دیں گے اب ان کو 4 حصوں میں بانٹنا ہے, پھر اس کے بعد کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایچ ون ٹیچ ون, سیوک سینس بہت امپورٹنٹ. بہت ہی آپ نے خوب بتا دیا. ڈاکٹر شاہنواز صاحب, تہ کرو گزارش کہ تہ ونو پرٛٮ۪تھ ڈسٹرکس مز پن کیندر, مگر تہد کیندرک عملہ اگر یمن علاقن مز دور دراز گژھِ, اگر اتھ علاقس مز گومت آسہِ یمن یہ ون, تو تہ تہ یم منچ پہ یہ گزارش. تہد سٹھا شکریہ ڈاکٹر شاہنواز. ہمارا ہمیشہ اس میں تعاون ہے, ہم ہمیشہ ولیج لیول پہ پروگرام رکھتے ہیں, کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم فریکوینٹلی ہر ولیج میں نہیں وزٹ. اس کے لیے تھوڑا سا فارمر کو بھی یا زمیندار کو بھی اپنے ضمیر کو جاگنا ہوگا کہ میرے کو سوسائٹی کے لیے کیا کرنا ہے. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل کوٹ کروں گا. ابھی ہم نے ایچ ڈی پی کے انڈر بہت سارے انفراسٹرکچر سکاسٹی میں ڈیولپ کیا ہے. ابھی ہم نے بڈگام ڈسٹرکٹ سے لاسٹ ایئر سیمپل کیے, تو ہم نے دیکھا کہ جو میٹلز زمین پہ ہوتے تھے, ہیوی میٹلز جو ٹاکسک ہیں, کہ ہم نے جو برکلن ایریا ہے وہاں پہ ہم نے ہوا میں بھی وہ دیکھا. وقت کم ہے, آپ کے ساتھ اور بھی بات کریں. ڈاکٹر شاہنواز رسول صاحب, نائرہ تابان جی اور محترمہ صبیہ جی, آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, تہد سٹھا شکریہ. ؤلِو پننسٕے پانس ہٮ۪مو سام تہٕ أزیُک پروگرام واتناوون ییٚتی اند. وارٕ کار کرو نٔوِس شُمارس منٛز تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ مُلاقات. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.